Gayud ko. Kung musunod ka sa sabat sa Ginoo, makita sa Biblia, Seventh-day Adventist ka. Pero kung musunod ka sa sabat sa Romano, nga makita sa Encyclopedia Google, Romano Katoliko ng imong reliyon ron. Magpili ka ng duha, sa Ginoo o sa Romano. God bless. Wrong. Ang sakto ini mo ni, kung musunod ka sa sabat sa Old Testament, Judaism ka. Judaism. Kung musunod ka sa sabat sa Romano Katoliko sa New Testament, tinuod ka nga Kristiyanos. Pero kung musunod ka sa Seventh-day Adventist, piki ka nga Hudiyo, piki sa ka nga Kristiyanos. Nga naman, kay paltik man ang simbahan, piki man na. Natukod naman na sa 1863. Kanang Judaism mga igsoon, mo na ang tinuod nga nagsunod sa adlaw nga ipapahulay. O ang Kristiyanos nga Katoliko, nga original nga Kristiyanos, mo na ang tinuod nga nagsunod ni Ginoong Kristo. Ya kung SDA ka, plagiarism man ang ilaha. Na-assume na si Ellen G. White nga plagiarism, ni awat sa doktrina sa Hudiyo, ni awat-awat po sa Kristiyanos. So kung musunod ka kang Ellen G. White, kanang Seventh-day Adventist, piki ka. Nga naman, paltik man na siya nga Kristiyanos, paltik sa siya nga Judaism.